Waangalizi watukufu wa heba wa matangazo ya Al-Komaria, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wasuli ule wakati wa humikani ile cheleo la taarifa habari hatu taarifa habari kaonge wafikio tarehe 5 ya mwezi wa Janvier mazizili wa 22. Hahandisa harumaze madeka ondo zaipanga lijeleho la taarifa habari ya hatu ino barjomo nesanya uka ni baraza la infumsani ino habu nemu wa dawla ya Komori azali asumani jabo ya kaya rendi na ufanya majadiliano ya hatu lasi na waduka oo henda na bosa ya dhahabu iliriju ila namnika ondo wafanya uhazi haruma makati ya haswa na ya kaya barjihundao haruma wakati wa mashuhuli wajau gardobilia haruma mahafali endelea haruma poro ya moroni ye mfumne inu mahafali kao yaka ya jimizi wa nuandu wafanya uhazi haruma poro inu wa ikao watendelwa ni mundiru wa hao dahalani wicho wa maelezo ya haruma taarifa habari ya tuinu wa jau gardohenda na mwanisani wa jau ya ukaya vanuriza mbao wa majueri wa hekipi ya Selakanti wajihundrao haruma ya daula ya Kameruni ili wajipange namna wajushi na wafanye hazi haswa haruma upande wa kana 2022 kao wanilwao wajibu haruma ya Komori. Suleiman Azikongo jofanyia winji wa maelezo haruma ya mandaimu. Hamarabili, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Libaraza lendelea ya mfumsaminu hobeti salama hadir nemu wa dawla ya Komori na madazi ngizi kama oni ikao baada libaraza la mawakalani nula henda na ukazakifu humedi msaidie mkalimani wa serikali hende na unishia watangazaji ezalawana haruma umkonsi unu. Waziri mina masuala maili. Suala wangu la mwando lile baraza la waziri la mwando la kama haziwi zidi wa 22. Ndamni ka wando miadi ya uhukumu wando walomo prison. Minho Rais Sambi Salamin wanyawe omwiso wa Desembre 2021. Hasa habiri wando waja hukumlo. Ede suala linunga mlifikiro namnaji. Suala langu la pili wa Parisi wa kilomengo 4 na shenda za dhahabu wa aeroport ya haya wa gamatri ya wando. Kanzari juu omjarada unu. Serikali mufikiri namnaje o warengwa ngwa ndahubi bwenjeza juma zila holiho zafusha serikali minu bakavamana yakavamana hizo ndege zonza za ndege ile suala ni serikali ngamjo kwambia komando naje ukaranga mjaji afanya declaration wa komando kwa tujua fikira za serikali mwana suala lini. Marhaba za mahakama zitendo mbali na mbali rizijua au lazima afanyishe hizo kweli hakika range miani ukaya zambwa hakimu amboka ama wakatayari ya kufanya mahakama shabu hizo ziwabakia suala la huzisa hususan nafikiri procureur de la République nafikiri kwa de gérer ma juge d'instruction alona ze masuala hayo yambe na haki lazima kazi instructions hisa lazima kwa ndo hukumlo hizo ndizo ajawe serikali waninde au kwa ndo hukumlo mana wazamba wakati ula waondo hamba wao hizo tino wao wazita sha wana mahakama wa gereo kairimo de Moses seva procureur kawa waone ma juge d'instruction kawa sawa hisa instruction sha hakimu hiyo doka hena afungwa lazima hukumlo hiyo de principe ya kanzi na hiyo de principe wajawe serikali wahimilia eza husu hizo kao dosonti piarjua dhahabu yakahanza ibitiwa banu amwenda safari zindwaji kabo wandu warengwane gendarmerie wangu wanansi wa wazaba jumkinisha ukale ombe sere wasihi wa mahakama abo kawasi wa mahakama ujili ya procureur ndo jue suite ya heza nungo zuko kaabo ka nguo ichilio ka wabesheyo juge d'instruction ende abue instruction yoende ujuo ulawanane izo ikao ngujwerewa ne gendarmerie nizo ikao wandu warengwa wao wajibu ofungwe gendarmerie ne namna ya gendarmerie warenga zano kwa ndo wajibu abonge ngamjoka hamadawe amjotunda kandi izo wasisiwa mahakama kajojua zijojire ka wechilili wao aweka ngwa buli wao instruction ulabana neze sharia mbali na mbali zidio harumaya mivayo kangabo nongwe kao ngasababisha wa kereten zonga jojua harumaya zile sazi zijawiso
Mfumne inu wendele ya mahafali haruma ye poro ya moroni mahafali kao yakayajimizi wanuanro hazi wafanyao haruma ze poro za moroni rangwe poro ya nzuani huja ye poro ya mwali nane poro ya ngazija zinupi ya huenda wa shukuri ye hawe ya kaya umaha wa zibizili wa shirino meja wende na ubirando hawe ya kaya amakatirilo na yanu komro hazi uliyo na halani. Nasra Musa harifanyilia winjo utasi habari hontini mwe mapicha ya Faisal Sule. Ujimlifu wa huondoa hazi wa heporo ya Komor uende na hutukuza evamana jimla wa helidahu la hao haumbushuri ya muhamwema wa humaha wa ziwizili na 22 na zinuzija haula mjibali yomwema wa hahe hosonima o warumishi wa heze poro za Komor na harma emafali ya kahendele ya infumne inu harma bandari ya moroni hutba zinji izende na hutekeleziwa mengoni mizo ndia Bakar Abdu wakala wa huondoa hazi nae hatoso ze juhudi zilona emudirwa hao harma umbasauho wa hele shirka Rika 2021 Rinchia 2022 Aboro hamba rinchia mwa Maislamu kwa ushukuria Mwenyezi Mungu haini haja ya kazo njema wa ushukuria Ubando wana biukaya dirbe sheliane mmono wa baraka la khair koso ni mwatu nawe harumale da hodinu na harume malaho ya heze poro yonti pia ukawa mahaikawa ndo rauroho ikao izoncho hamba banu kwa Maislamu watu hazi elikao ndo mwanruma izoncho hamba dizo mwanabia ngabeza hangu za mjina mambio pia izo kawana damu habakazo impossible zo ka possible mamdu manza rohoje usikubali akamja kubali haina manugo ko mdu mbayo impossible cheke mdu uloni zonge na rohoje mazo ka possible rikubali rikaulaba na utorea kakena uporo mkiniha eze poroza hatuzo ndaru zitanganye abadan sha وفخامة الرئيس يارنكو يزيتو يهون مراندم يهونيشيو مليما يا باريسا سيسالم دحلاني هيرو هنجما يا هاهي هيرو هنجما يا هاهي هيرو هنجما يا هاهي يملازميشا izora kamba kasina umkiniha zimkiniha upande wa mudir dalan nguparo oonrohazi haonsi waenjeze ze jitihadi zao ilile shirika lijwa upuangayo hakika la swala yatima uporo hatu honi shandu kwa Dr. Kahari aukaya wanandongo wa hatu koni kiwa ilireshi ligo hao yapukati wana yatima lijotaha hashonti pia ezele devansi za hatu eze ndongo za hatu ikaonde jotsongeza rende mchunga banu zirejeziwa zikewana yatima rijo hanza tena henu wakati lijo fikiri ndongo rende luonesa uanduka yinu lijo fai rishiliwa yonde ya bili fa amma saila anafwe saila fa amma bini'mati rabbika sayana jo hadithi sayana jo nangulka ya natima rijari usisiwa riuzisa rizaha runikiwa bahinga jozi hadithi amonge kwezi banu ndukano bezahe paske kamdu bezahe yabo hajamba sija labo emoyo yondo ngonziro kamdu haitekeleze mmoja sazinu timabiani kazini tizahangu zinza hatu hashonzi shaimba ndugo na jibiwa hindi loka wandu waonesa uka abantu harumwe poro wandu jo udai sandu jo shukuria Lidahula Alkomoria wende na ufanya mazungumzo haruma iziwanda zikao henda na upiha na ulekeza idhahabu na holiho ni majadiliano yafanya infumtsani yenu na Sramusa hafanya winji wa utasi habari ili ajue ila namne kaole zihazizi mzendeleao baada ya mahafali yahe mashuhuli yahenda na ubulwa
Nasra Musa Muriniko winji wa maelezo ontini mwema picha ya Faisal Sule. Holi hondo mtilonziani kirasmi yahe mashuhuli rangunde tarehe 2 ya janvier mwazwizili na 22 e Alkomori ya riji hundu harma ifurswa ya unji ya harma eziwanda za ufua dhahabu iliri juwe enamna ezihazizahao zendeleao na bandarende na waswili harma e bijuteri Ahmed edhamana jimla wahe shiwanda shinu ngajabenya hauribenulia zila tambu na nazebiswara za hezihazi ikao ndo azifanya harimwa mfue dhahabu made namna mjokanga sina mahamili ban kao mahamili orilala hamba kartujo fanya hazi kartujua zakao fanyishia bona bonyezi nyumba kwa turi vanafasi anzo ikao mwezi ufuri wanike na voice hazika sukiri shaba sanga shukran alhamdulillah shukran lillah aboda si utopare makilia watu kari wa makinishe abalize hazizao waje watikata na taradudi toko yonsi waje bari wabuleni wangu waje wafanyezi hazizao ranzide wakati ya norezambao wapati hata na mushkili toko wansi wala makilia ikao tikanora nzihale waviro weni juu habari waviro weni juu habari ibakisha ukana vasa nitahi makilia warwajina nikenao ulihema shuli ya bula paske valike mashuli ya bula nimtakushinda parsa makilia raporia vale ya kabazi wa kutuku jakaona tana mru atahata shababa sa bamo wala wangu na kawazoea wa jawo ni juu habari abibakisha ukani jenitahi wasaya tena anaika wajangwa uzisao yabuni njoko warengando ni nifanye taratibu ya taarifa ngewanza ni wadoja waifanyeze zihaziza hapo upande wa muhula ulio mashuli ya kabazi wa bo kavojaka ndongo za uhula parce que mapesa kajakaya ujohule parce que vanu inactivité wakili yangu jojonike ukabonga manzui hazinu alafu niki avance ngine bekam na hule shavoika wakili yako jaja wote na hujua ni nende na hule hapo mjunda na huleje la lazima croiser le bras ni kanti hata wakati wakili yako jokobali ya ila avance yao ujaona bekanga manzui yenu haya avungu joni ka avance mbendo fulani ndengela avance yao alafu nende na hule dhahabu iko keno tosha hapo mjoji sasanya hunu tena mimi ntemba vyangu alafu ni shauri kama shule kabazi wakapjaka ndongo za hula dhahabu tazila just wamrumba mfano anzo afanye mna mbere amango ndio bainisha ngo datamani mwanzani wahe ono mfanye mna kama isimu mwana wazo wala ngutumwa ngutuma hamili ngwazo mfanyile mna kama isimu ndio zodera kao shakar chakana hazitazila za kwa permitter hule dhahabu jejeri fanye hazi mwanama Mfumdaru ralaniyo huja ledaho la Comor Telecom wende na ujimiza majadiliano ya hao watangazaji zinu pia evamana wahe ledaho linu sedali Shehan hakahanza elia wonishio watangazaji ila namneka wode hawa ya hera suimali parhan hao arumali ledaho la Comor Telecom emakati rilo na yanu Nasra Musa harfanyilia winji wa utasi habari honsini mwema picha ya Faisal Sule Tiujana zisa zikamilia rangu Saida Ali Said Shaihan yahenda na utendea ledaho la Comor Telecom zinu hazibirilia harma majadiliano ya kitangazaji yaendelea letasilahe mfumra ruinu harma kampuni ya Comor Telecom madambili zikabaoni rangunde zetambu ziparisa ole shirika huja ze rasulumali zinjiao na holiho ye waziri mzamani waheze mali ngaja sintra haubenulia o watangazaji yauka mengoni mweze tambu zibirilia ole shirika nomsiho haina maha waheze rasulumali za hao Comor Telecom al asaf kejaka jihudumu ndondondo njia harumema shidani Comor Telecom wakawa jilimite haruma uharaya ukaya karna henda haruma mashindano yayo concurrence harezo ikao nususka justifiye nusuka zekaya almuradi isababisha kadajiri mjukumu wa za kweli abo wakati mashindano yao yandisa en 2016 yawo Comor Telecom iguzuha za kweli ukaya rangu 2016 chiffre d'affaires yaka 29 milliards mimi ho javan yawo les certifications ya mwisho fanyisha ya 2020 ukaya 2021 aha et chiffre d'affaires ikaya 12 milliards
Alors il a 28 milliards de chiffre d'affaires. Karjasi a 20, Karjasi a 15, Siri 12 milliards. Alors Dontini Mwenusu. Dontini Mwenusu. Et nous sommes 14 milliards, et Siri 12 milliards. Kabongozi nji zatsanganya hayabu imma larjwa ukaya nusu hazo zikawansha rumale daho no kabajiri chute yu kao haini maha rabu 2016 et chiffre d'affaires ikausiha ata iwaswili 12 milliards. Hamara ya bili, Said Ali Said Sheihani hajonesa hosoni mwa watangazaji ila namna ikayao do yajipangao nole daho la mawasiliano la Comores Telecom lipuengayo. Abonge mihore ngazi domana minga mjoka mitimbo wa telekomunikasyon. Yabo itartibu ya kayabo lupara wajua wa telekomunikasyon rendera kensi rifikiri inga tufanyaje ili rireleve EDF. Yonde mane kao marifanya shiwanda shahazi kao marishukuriao ni wajau mrenge funvu hawinji mtangaza izo kao ndo zalawana harumishi wanda shahazi hizo zilale zihazi kao gazijuri balia arma omaha wazihizili na 22 kuwaswili omaha wazihizili na 24 shakablia yabo oliho sijaba na Septembre yabo rifanya un plan d'urgence rehansi ezihazi zalavimu zifanyishihe haruma emezi miraruio ahuyo Octobre, Novembre et Décembre. Kwa plan d'urgence badakaya iroha Octobre abo wakati ya rumishi haza kweli de mezi miili ya mwisho yo Novembre na Décembre. Haurejei haruma le jumba la Betsalama letasida hemfunsanyu wenele ya mahafali ya kahenda na utakabalisha ya madhamana wa mpira wa mdu hadaraja ya Komor iberamu ikaonge la vimuyo wa ibali hwenda harumezi wanza za Cameroon ziwanza ikao wazutoka henda na utsabulwa zenzi zenzabuho zahe mpira wa mdu hadaraja ya Afrika yetarihishenda ya homez rilonuo unu. Faisal Sule haka hawir na harfanyilia winji wa utasi habari onsini mwema picha ya Suleimana Ibrahim Ziko. Yemhu wahe dawla Komori, Rais Azali Asumani, hastakabadhisha ya raisi wahe kungumanyo la mpira wa mdu la Komor, Sedali Said Asumani, yeberamu yahe Komor, ha huendelea warenge funvu, harma ezintabuho za Afrika, ziko tanganya nsi 24 unurambao de Coupe d'Afrique. Ikhafla, yendelea rangode ko Beti Salama, Khadir memhu dawla, huja waziri wa nejana sport utamaduni nana umhono hazi Takidin Yusuf nana imadhamana wa koshudhaniha utundi wa sport nemwa dawla habushuria wanazijana wanu bahati njema holiho ranzile makatianu wasangwa jiundao iho Cameroon. Amhurumiana hatua selekan kocho hawa miru wamekaya lazima aminifu hao karomba uzedua gara aminifu kaya kwa jori jiban na furaha nchi furahi chike mandomisho helera furahi wanje harma qualification furahi handa za satina na za sakina kutoka mbuka na zimshinda wange ring kwaza mvuizo zumi wange garjo wasuli handa anza heka mwabenti haya marhaban al-Fatiha. Ni waziri wa hunejana sport utamaduni na mhono hazi Takidini Yusuf hashukuria hahandani rais wa dawla hodiho de juhudi pandamana dawla wazifanya haupuanga mpira wa mdu shawajau hausaidia inamna ya hwenda iho Cameroon. Takidini Yusuf hakaya mpenufu hawonesa yifuraha ya hahe majama leo dohanda ikomori irenga ufunvu harma ezintabu hozinu unusi kumhu na wa Komor ikomba symboliquement uraisi wa dawla leo
apara ye federation bani na badala ya equipe wekomba equipe ya deja Cameroun wakati komba waviti match de préparation za stage à Arabie Saoudite wabo rais wa dawla para federation ajawa ve kirasmu idrapo yatu ile majueri wande wai defende wa vinge sheweshe drapo wa arbalie na raha na furaha wa shekomo yode tafsiri ya he ceremoni komba dia fanshi haleo ile les doigts mashallah rais wa dawla tolea ekipis doigts nilo na yakimba wa Komori ra mabawe komba sto as doigts rele ekipiatu ile baliez na tije komba de mwezi ngato jandia na tija njema arjenazo harne sisha Sedali Seda Sumani, rais wa ile kungumanyo la mpira wa mdu la Komor, haonesa shukran na himija rangu de masuporteur, watezaji, watangazaji na naidaula shawajau kajadiwaza haina mdu ikao yorenga funvu harma ezenjema zahe esalakant mabalozi hajaraja ya mpira wa mdu wa yensi ya hatu Manku mana federation minhum de salakant nationale ani wanorewa mana yuti domana nyao kaleo federation equipe sur la cante ok mabalozi wa hejaula arma sabuho kawanunga zijwao zedeze sabuho za spori za he libera la Afrika yodora hunde dahati mokafikiri amjozanda se haluha ya shi Faransa ya kainu honor yani ngani honore shayotsi damidahi wana ma comité exécutif wa runishwa federation ujase la camp ikao inusemborunku ukari wonete drapo leo adati ndi wana tukoja hundi abantu malanga mjwa ze mushkili no wadi ulio shango jo wasuli Cameroon leo aro habu masio busafira matozo dimata jija honda waisawa swili Addis ataikola zimeke waisawa roha honda Cameroon shanga jo wangaria hiyo maudi inshallah ri waremete ye drapo ikawa rais wa hejaula rinika leo donc nasi zijuando amba pia dukaya amadere kirira nazanda ya karishindiri represente haundo sila kanti amade dekeli wazifanya wena saya wanikeja ula picha jema nana ni ndio shoba shimu ni vishili mara daima journaliste matangazaji maranya wa Komoro walovonze kao bien sûr na federation na reja ula ndio reja kawarisaje haku shwandula mavumbwa wao afikiri watsanga haku atampakande hapa wadungeni na sila kanta lazima lishukurie ruatsahe wa ombeze juma ili hunde resultat njema haubakisha harmo mva wa sport haswa upande wa ho mpira wa mdu hadaraja ya Afrika emakatirilo na yanungela dhimuyo ike wana wa Amir Abdu ngwajihunda wo haruma yeti ya Cameroon na zinu zija baada wahenda na uroha harume daula ya Arab Saudite yemfumne irala nyo hujainu ikao habeshele ya yemfumne yinu wakahenda na ujihunda harume ziwanza zitwahirifu yani de haruma umsihiri wa Maka ili haufanya yinurambao umra watufu ya Kaaba Mungu ya wahifadhi ya wanike ushinzi bando bahanuikao usikwalo unungela thimuyo ikema katirilo na yanungwa jihundawo harma daula ya Cameroon. Suleimana Ibrahim Ziko familia uwinji wa utasi habari pontini mwema picha ya Faisal Sule. Yekipo ya mpira wa mdu wa Komor Sela Kant wahunda na nishabaha banda kaujihunda harmazi ardhin taharifu zahe yensi ya Arabi Saudite wende na ufanya umra ikashabaha holiho duwatabu haji wonsi pia na naestaf washukuri ya kabisa holiho di azma ya tilwamuhono ni likungumanyo la mpira wa mdu la Komor la wasahidisha wende haruma alkamba wende watufu haufanya umra ikashabaha holiho ndao wonsi pia holiho bandi ya wakati unu wonsi pia wasahidisha kabati mdu ikaonge na yemwanga holiho kabati ya teste wa
positif yabonge hodiho domsafara ufanya haruma wa umra ikashabaha isahidisha kabisa namna ya urejea haurenga endege hawaswidi Addis Abeba huenda ha Cameroon hodiho ndi madhamana wonsi pia washukuria kabisa likungumanyo la mpira wa mdu ikaudwa kautia ya azma ya utongeza leo watsabuhaji wa ekipi ya Selakante wende wafanya umra hoka uwenji wa hao kijajo kashabaha hundane ni bahati inu ama hodi wakaujihunda haruma izi ardhi taharifu za hensi ya Arabi Saudite warenge shabashinu huenda wafanye umra bahati njema na duwazi nji ikawazombo banu Mwenyezi Mungu wasahidishe haushinda wahundane na ushinjisha wajau wa waswidi heri na salama inde maneka umra unu usahidisha kabisa omsafaraha wahenda Addis Abeba uroha Addis Abeba huenda ha Cameroon bahati njema hodi hodo msafara ushinzi dolindo ekipo ya Comores Selakante aruma ensi ya hata mpaka ndabanu ngarto henda na uchataliki taarifa habari ya hatu ya kawafiki tarehe 5 ya mwezi wa Janvier mahazizili wa 22 kao ikautekeleziwa haruma zepaza sauti ni Ahmed Ibrahim wa haruma mva wahe majuma ya mro zinurambao kamera yaka yashangiriwa ni Faisal Sule sini mushangirizi wa Nasra Musa hata mpaka ndabanu ngarto henda na humwambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na wamba Mungu riparsane haruma makati ya saya.